Subscribe to my channel and click the bell icon. Well, so what's up guys, this is Bhupen Vlogs. Welcome back here. So guys, ki moza lagise no ebilak dhuniya. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back. Lakhimpur ase 22 kilometer aru eto lunch to koribo lagibo. So olop agot jai kine lunch to not Lakhimpur te korim. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Dinner to korilo aru baki dinner sinar kori kine ulai jam aru yat fresh ho lolo ekebare. So rasta kintu ekdom moja rasta pai asu road to jonu makhan. So guys, finally ahi gol aru thali khon saw na ebar OMG ki dise yat papor ase ase etu begena bhaji sage paneer ase aru ikhon veg thali hoy pura ekdom veg khao etia aru logote dal dise rice o dise moja thali khon lokok dekhaloi ki ase. So এটা খোৱাটো পুৰা শান্তিকে খাম কাৰণ তাতে তেজপুৰতে খাইছো আৰু একো খোৱাই নাই। সো খোৱাখিনি মজাকে খাই লওঁ তাৰপিছত ওলাই যাম লাহেকে আপোনালোকক লগ পাই আছো খাইকিন 15 minutes later. Alright, so এতিয়া ওলালো পুৰা খাই বই মজাকে এতিয়া যাব লাগিব ধেমাজিৰ পিছতে Bogibeel cross kori kine Dibrugarh. So bolo deri nokoro eta 3:48 hol. About to blow back up, here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. So guys, finally Dhemaji palu. Dhemaji town entry korilo. Bihu arambho hoise. Wow man, wow, what a beauty. So mind blowing man. Moi Lakhimpur ahisilu Dhemaji aha nasilu first time Dhemaji sobe bihu sabo ulaise moja lage. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. Etia Bogibeel cross korim mane Bogibeel khon pame aru welcome to Bogibeel rail-cum-road bridge 12.50 kilometer ahead. So 12.50 kilometer ahead mane agot. So Bhupen Vlogs. Bhupen BIMUN. অসমীয়া বুজি পাই পাওঁ মই একচুয়ালি বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছো বঙাইগাঁৱৰ পৰা এতিয়া ডিব্ৰুগড় যাম লগ পাম থ্যাংক ইউ সো এনিৱে সুধিলে ইয়াৰ পৰা তিনচুকীয়া 87 ডিব্ৰুগড় 42 শিৱসাগৰ 98 যোৰহাট 156 মাজে মাজে ডিব্ৰুগড়
So alright viewers, finally ahi palu Bogibeel. So dholao dia to goisile ebar ahilo Bogibeel. Bogibeel kon Dhemaji district aru Dibrugarh district or major connection ase. Egar connection na. Dhemaji district aru Dibrugarh district or major connection ase. Meter to is 20 kilometer is 4 point something kilometer hoy. Yar tolot duta track ase. Mane train joat track ase aru uporot এইখন আছে মানে ওপৰত মানে গাড়ী যোৱাৰ কাৰণে দিছে আৰু তলত দুটা ট্ৰেক আছে ৰেলৱে ট্ৰেক সো এছিয়াৰ সেকেন্ড লংগেষ্ট ব্ৰিজ কোৱা যায় আৰু সো বাকি কিছুমান ডিটেইলছ থাকিলে এই ব্ৰিজখনৰ ডিটেইলছ যদি আপুনি আৰু জানিব খোজে আজিকালিতো গুগল আছে গুগলত মাৰি চালে ওলাই আহিব তথাপিও মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম ডিটেইলছ outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. So alright, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট দিব পাহৰি গ'লো আপোনাৰ লগত মোৰ এই যে কেমেৰাটো যে আছে কেমেৰাটো চাৰ্জ খতম হৈ গৈছে তো এইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ব আৰু বেয়া নাপাব তো আপোনালোকক ডাইৰেক্ট এতিয়া হোটেলত লগ পাই আছোঁ ব'লা 346 minutes later. Alright guys, finally আহি পালোঁ আৰু এতিয়া ৰুমত সোমালোঁ এইটো হৈছে ৰুমটো বাথৰুমটো চাওঁ ঠিক আছে চব মজা So anyway guys, finally আজি ব্লগটো এইখিনিতে এণ্ড কৰিম ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁ জলদি দিব লাগিব না সো আজিলে বাই বাই লগ পাইছোঁ নেক্সট ব্লগত কষ্টমৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰম কিপ ছাপৰ্টিং কিপ লাভিং সাইনিং অফ বিমুন ব্লগছ সো আজিলে বাই বাই বহুত ভাগৰ লাগিছে এতিয়া শুই যাম ডাইৰেক্ট Gotta tell you how I feel, got me sipping every night. Sipping on that in, no, I don't feel upright. I take these drugs just to get it on my mind. Think I'm gonna die, but I wake up every time. Gotta tell you how I feel, got me sipping every night.